Добрый день. Ваши права, пожалуйста. Да, конечно же. Ну куда же они делись-то? Окей, уезжай отсюда, у тебя красивая улыбка. Everybody fucking jump! Хайнезак, абусу больше не ездит, а? Bussul boş mevzusu. Soğuk abusu. Bussul muvak sayı. Mu var sonra. Ya tabii to. Please don't tempt me, we raw smoke got plenty. I want it all, I want it all. Hoş. Havalı. أولا يعني الوقت شو يسوي واحد هذا خصكم مش هيتعب شيء ويتعب او قصد حوين هس يتصل قصد ما هي هو داش دشو وشي ما شو خير هو داشو وما داش عايز ديك الولاد شوارت 10 دقيقة انا يزن عليك والله قيتنا دواء هذا وين وش دبر بدك سوال ولا سيو عشوات يعطيك ولا شوارت دور درس دور بلادون بكا ياي ودوق يا صحوار هذا وداك يا اخ صوت ويك يا اخ صوت دواء هو بنزين دو تشبعت من الوقت شيء ده وخردوا البيتزا دام انا عايز ولا عليك حبيبتي ولا вообще бьёт так вот Запомни, ты мой брат. Да, конечно. Если тебя здесь кто-то будет обижать, не обижайся. Друг мой, иди вперед и не сдавайся. Пусть загорания, но не за... На улице стоит невыносимая жара. Вода из холодильника не помогает. Кондиционеры выходят из строя. Не беда, вам поможет HD 2000. HD 2000, и вам не страшна температура плюс 40 градусов. Вы можете стоять под солнцем и чувствовать абсолютную прохладу. Раньше меня мучила жара, но друзья подарили мне на день моего рождения HD 2000, и теперь я чувствую свежесть альпийских гор. Но это еще не все. Закажи HD 2000 прямо сейчас и получи в подарок Hardy Power 3500. Hardy Power 3500. Пот на лбу не страшен никому. Довольно терпеть эту жару. Доставай телефон и делай заказ. Того что они одежду еще ждать. Вот одежду еще ничего себе, ты нарушение. وين خزين صون بروتوكول لازين حيبانكي دعوان ابلات يا شو مدير دوا اسود السلام عليكم. وعليكم السلام. اخو زحون ده شو مسلح На встречку выехать, да, протокол я за шухарса. دعوان بروتوكول يا زلمه هما دايتر главное аут Пятигорская قياش دول таблетки شقوش سدوچان. I'm not gonna stand here and wait. Не постелдеш. Алло, Милан, дедик дайла. Да, вижу. Сок, شو بالكون كلا اوق اري ولا؟ ها أكيد ممكن ترمدا. وموسر دعوا سوي شو قالي تعالي اري لا؟ ها صدودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دوتا اخو زعوم دوش نسلح. سوت تريتي تاعتي ميلان يستخلوان ورق. ميلان. بدرو دي يا ميلان ويتسا. اوه دعوا سمقت يا انجليزي ما تدخش. دونت وري ويت حقوقي عوصر دون. بدرو دي
О, подруды! Убога! И حياة أنا لتاير كنتو قياتش سويداني بقى Ую! سويداني بقى Остынет свидание, миллион! قايون بدرودي سنتيريون سويداني برتسع بش لا وسعتي أسسهم طول وما يراتقع ما ويخسر كرزق أسسلات تخياتا ولا تتاير تيوخ شاديك الغروقة أسي بطات بينا يا تريوا أسوقع زكا باتوقعت عتيه ودير دوا حمولات يا ساسا اللي ديستانس يا ساري أصلا تدي أزاك دير درمان سيغوك دير دو سيغوك يازو اريوقيتي حسن دوكنا بوري وسن يا زلمة ايش هو اليل ده ونوخش داتش دو اقعد ايه برجع بيش Анелечка, крошка моя, я еду к тебе. Ох ты, Сека, ты что, с армии, да, вернулся, брат? Так я не понял, ты что делаешь на этаже у Анелечки, а? У моей крошки. Короче, Сека, пойми правильно, тебя же 2 года не было, ты в армии был, да? Короче, мы с Анелей поженились. Ты что, охренел, что ли? Ты что базаришь, а? Козел, вонючка. Я твою попу на 2 части порву, понял? Дорогой, ты свои ключи забыл. Ох, бля. Сека? Анеля? Ну да, она, прости. Я вот решил вас поздравить. Будьте счастливы. Спасибо. Пусть у вас будет много детишек. А ты также остаешься моим прежним другом. Ты всегда меня выручал. И на этот раз тоже от души. Счастья вам. Ну что, я пошел тогда. Сека, может, зайдешь, чай попьешь? Ох, бля, нет, спасибо. Как-нибудь в следующий раз. Все, ну пока, брат. Все, прощайте. Нет, спасибо большое. Я только водички буду. Может, что-нибудь посерьезнее закажешь, чем вода? Не, правда, спасибо. Я не хочу. Бургер не хочешь? Не. Социальный эксперимент. Я снимаю твой мегадаря. Снимать по мегадате, снимать я шо? А, вот, так, социальный That's caught in the crossfire.